अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो चाहते हैं कि उनका रंग गोरा चिट्टा हो जाए, सुर्ख व सफ़ेद हो जाए, खूबसूरत पुरकशिश हो जाए। और उसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं? नॉर्मली लोग रंग गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं इसमें मरकरी डली होती है। मरकरी यानी पारा। ये क्या करती है? ये फौरी तौर पे रंग तो सफ़ेद कर देती है लेकिन स्किन का बेड़ा गर्क कर देती है। ये हमारी स्किन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये उसको पील ऑफ कर देती है, वो छिलका सा बन के उतर जाती है और उसके बाद वक्ती तौर पे तो रंग सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन जैसे ही उसको हम धूप में निकलते हैं तो वो जो यूवी रेडिएशन है सनलाइट की, सूरज की, वो इसको नुकसान देती हैं। फिर छाइयाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। स्किन उस वक्त तक तो उतने दिन तो ठीक रहती है जब तक आप क्रीम लगाते रहते हैं, उसके बाद फिर वो डैमेज होना शुरू होती है और कई लोग तो इसकी वजह से खुदा ना खास्ता कैंसर का शिकार भी हो जाते हैं। और कुछ रंग गोरा करने वाली क्रीमें ऐसी हैं कि जिसमें स्टीरॉइड्स डाले होते हैं। तो ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं रिजल्ट्स फौरी दे देती हैं, लेकिन इसके बाद में नुकसान बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ये सिर्फ चेहरे को सफेद करती हैं। गर्दन, कान, हाथ, पाँव, जो जो हिस्सा बाहर नजर आ रहा है वो काला और सिर्फ रंग सफेद। तो ये तो कोई बात ना हुई। और जैसे ही उसको छोड़ना है उसके बाद फिर रंग वैसे का वैसे बल्कि पहले से ज्यादा खराब हो जाता है। तो उसके लिए आज का जो वीलॉग है ये उसका मैं आपको हल बताने लगा हूं कि पूरा जिस्म जो है वो एक ही रंग का होगा, खूबसूरत होगा, जाज़बे नजर होगा, पुरकशिश होगा। ये आज के इस वीलॉग में मैं बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रंग अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया है उस पर सब्र शुक्र करें, वो बहुत अच्छा है। होना क्या चाहिए कि बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा रंग ना हो बेशक, लेकिन उस पर दाग धब्बे ना हो, उस पर छाइयाँ ना हो, उसकी टोन एक जैसी हो, उसमें चमक दमक हो, उसमें सुर्खी हो, उसमें रौनक हो, उसमें ताजगी हो, वो देखने में अच्छा लगे। ये हमारा म्यार होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बगा सा, चिट्टा सा इतना नहीं हमें उस पर जाना चाहिए, हमें खूबसूरती की तरफ जाना चाहिए। तो अब इसके लिए हमने करना क्या है? 4 चीजें। पहली चीज सौंफ, दूसरी छोटी इलायची, तीसरी लौंग और चौथा शहद। ये 4 चीजों का आपने एक मशरूब बनाना है और रोज खाली पेट पीना है, सुबह गरम गरम। तो आप देखेंगे कि आपका रंग तेजी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पहले हफ्ते थोड़ा फर्क पड़ेगा, दूसरे हफ्ते ज्यादा पड़ेगा, तीसरे हफ्ते और ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये करेगा, लेकिन पूरा जिस्म आपका एक ही तरह का होगा, उसका सारे का रंग साफ होगा। बजाय आप ऊपर से चीजें मल के बाहर उसका रंग रोगन करें, तो अगर अंदर से खूबसूरती फूटे, अंदर से मैल निकले, अंदर से सफेदी आए, अंदर से सुर्खी आए, तो वो बाहर वाली से कहीं ज्यादा बेहतर है, पायदार है, फायदेमंद है। तो अब नुस्खा लिख लें। करना क्या है कि सौंफ जो आम मिल जाती है उसके 2 चाय के चम्मच लेने हैं और 4 से 5 छोटी इलायची, 1 लौंग। इनको आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी में डाल देना है। रात को 1 गिलास पानी में डाल देना है। जो लाचियां हैं उसको खोल के उसके दाने भी डाल देने हैं और उसका छिलका भी डाल देना है। अब सारी रात ये भीगे रहेंगे। सुबह उठें, इसको जोश दें और नीम गर्म पानी जो है उसको छान लें, 1 चम्मच शहद का डालें और नीम गर्म उस मशरूब को पी लें। तो अब इसमें जो मैं आपको शहद कह रहा हूं ये जरूर डालना है आपने। अब ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये मैंने अज्जा क्यों बताए? वो इसलिए बताए हैं, ये जो हमारे रंगत खराब होती है ये इस वजह से होती है, एक कि खून जो है
وہ جسم کے ہر حصے میں نہیں پہنچ پاتا. جب خون جسم کے ہر حصے میں نہیں پہنچے گا تو وہاں کے سیلز جو ہے وہ ڈیمیج ہوں گے, وہ ان کو خوراک نہیں ملے گی. جب خوراک نہیں ملے گی تو وہ بیمار بھی ہوں گے, انفیکٹڈ بھی ہوں گے, مردہ بھی ہوں گے, وہ لٹک بھی جائیں گے, ان کی ایجنگ بھی ہوگی. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے خون کو جسم کے ہر خلیے تک پہنچانا ہے تاکہ اس کو خوراک پوری ملے, اس کو وہ صحت مند خلیہ ہو, اور صاف ستھرا خون پہنچانا ہے. اس میں کوئی غلاظتیں, آلودگیاں, کثافتیں یہ نہ ہو, فاسد مادے نہ ہو اس میں. اور پھر ہمارے جسم کے اندر جو فری ریڈیکلز بن جاتے ہیں, یہ ہم جو بازاری تلے ہوئے کھانے کھاتے ہیں, یہ ہم جب کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو خلیے ہیں ان کو یہ جو یوزڈ تیل ہو جاتا ہے جو اپنی عمر پوری کر گیا, یہ اندر جا کے نقصان پہنچاتا ہے. یہ اندر ہمارے خلیوں کو ڈیمیج کرتا ہے, انہیں انفیکٹڈ کرتا ہے, سوزش ہو جاتی ہے, ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں وہ. تو وہ جو سیلز ہیں ان کو بھی ریپیئر کرنا ہے. اب اس کے لیے ہماری جو سونف ہے, سونف کیا کرتی ہے؟ سونف ہمارے خون کو صاف کرتی ہے. ہمارے جسم کے اندر جتنے ہارمونز ہیں ان کو اعتدال پہ لاتی ہے. جو ہارمونز بڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نیچے لائے گی, جو کم ہیں ان کی پیداوار بڑھائے گی, بیلنس کرے گی. پھر ہماری سکن کے اندر جتنے ٹاکسنز ہیں, جو فاسد مادے ہیں, ان کو خارج کر دے گی. پھر اسی طرح ہی جو چھوٹی الائچی ہے, چھوٹی الائچی جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جو میں نے آپ کو فری ریڈیکلز کہے تھے جو ہمارے خلیوں کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو جا کے ریپیئر کرتی ہے. وہ سیلز جو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے لٹک رہے تھے, بیمار ہو رہے تھے, زخمی ہو رہے تھے, داغ دھبے پیدا کر رہے تھے, بدنما چہرے کو, سکن کو کر رہے تھے, ان کو یہ ریپیئر کرنا شروع کر دے گی. تو آپ الٹیمیٹلی خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جسم کے اندر سے جو میل کچیل ہے وہ خارج کرنا ہونا شروع ہو جائے, خون صاف ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد جو لونگ ہے یہ ہماری بلڈ سرکولیشن کے لیے بڑا ٹھیک ہے. جہاں جہاں پہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہر خلیے تک خون نہیں پہنچ پاتا, وہ ساری بلاکیج جو ہے وہ لونگ نے دور کرنی ہے. تو اس کے بعد خون بھی وہاں پہ جانا شروع ہو جائے گا. اب خون صاف ستھرا بھی ہو گیا, صحت مند بھی ہو گیا, اور ہر خلیے تک پہنچنا بھی شروع ہو گیا, اور جسم سے وہ تمام فاسد مادے خارج بھی ہونا شروع ہو گئے جو ہماری رنگت خراب کر رہے ہیں. تو ہم تو اندر سے خوبصورت ہونا شروع ہو گئے, اندر سے ہماری میل کچیل نکلنا شروع ہو گئی. تو یہ فائدہ ہو جائے گا. جب اس میں شہد ڈالنا ہے, میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ شہد ضروری ہے. شہد کیا کرتا ہے؟ شہد ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے, تر و تازہ رکھتا ہے, اس میں نمی برقرار رکھتا ہے, چمک دمک برقرار رکھتا ہے. کئی لوگوں کا رنگ سفید بھی ہوگا لیکن روکھا پھیکا ہوگا, بے رونق چہرہ ہوگا ان کا. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کی سکن جو ہے وائٹ ضرور ہے لیکن بے رونق ہے, چمک دمک ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ شہد ٹھیک کرے گا. لیکن جو شوگر کے مریض ہیں وہ شہد کے بغیر اس کو لیں گے, باقی ساروں نے شہد سمیت لینا ہے. اس کی تاثیر چونکہ گرم ہوتی ہے تو سردیوں میں آپ کے لیے یہ بہت کارآمد ہے, اور اس کو آپ کم از کم 3 مہینے ضرور لیں. اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. ہاں گرمیوں میں اب جو میں نے آپ کو چھوٹی الائچی بتائی ہے وہ اس کی تاثیر کو معتدل کرے گی. گرمیوں میں آپ اگر میرا ویلاگ سن رہے ہیں, ان دنوں میں آپ اپنا رنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں, جھلس چکا ہوا ہے, تو آپ نے پانی کی مقدار بڑھا دینی ہے. تو باقی چیزیں یہی رہیں گی, پانی کی مقدار بڑھا دیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ تو وہ ٹپس ہو گئیں جو آپ کے پورے جسم کی رنگت کو خوشنما, جاذب نظر, پرکشش بنانے کے لیے بہترین ہے. لیکن اب کچھ اضافی کام. وہ اضافی کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی موسمی پھل ہیں وہ آپ نے ضرور کھانے ہیں. جس موسم میں بھی جو پھل آ رہا ہے وہ ضرور کھائیں. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پھل, وہ کیا کریں؟ وہ سلاد کھا لیں, وہ سبزیاں کھا لیں. سبزیاں نسبتاً پھلوں سے بہت سستی ہیں. جیسے آج کل آپ اگر وہ مہنگے پھل نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کھیرے کھا لیں, آپ شلجم کھا لیں, آپ پالک کھائیں, آپ گاجر بہت اچھی آئی ہوئی ہے, مولی بہت اچھی آئی, کچی سبزیاں جو ہیں یہ کھائیں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہے
क्यारी वाले गमले की जगह ही है तो वहाँ पे भी ये लगा लें, किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दें और घर की ताज़ा उगी हुई खाएं, तो वो देखें कि वो आपको इतना कुछ फ़ायदा देगी, आप अंदर से आपको सारे ग़िज़ाई अज्जा मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी खूबसूरती में डे बाई डे इजाफा होगा। वॉक की आदत बना लें, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी वॉक किया करें, कोई 20-25 मिनट वॉक कर लें तेज़ ज़रा। फिर 5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ें। जब 5 बार आप वज़ू करेंगे, 5 बार सजदा रेज़ होंगे, हमारी नमाज भी एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। और जब आप अल्लाह के हज़ूर सरबा सजूद होंगे, आपके अंदर एक पाकीज़गी, एक तहारत, एक खूबसूरती भी आएगी, आपके अंदर से एक नूर फूटेगा जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। आप जिस भी पोस्ट पे हैं, आप बड़े अफसर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई कारोबारी फ़र्द हैं, आपको सियासी शख्सियत है, जो भी हैं आप, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, खातून हैं, कुछ भी हैं, आप अपने लेवल पे जो भी छोटी से छोटी नेकी आसानी के साथ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी वो कर दीजिए। आप किसी को हंस के देख लेते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वही कर लें। आप किसी को सलाम में पहल कर देते हैं, आप किसी के बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं, वही रख दें। आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, यही कर लें। अगर आपके पास कोई फाइल आ गई है, आप बगैर लालच के उस पर फटाफट साइन कर दें, आप उसकी रुकावटें दूर कर दें, आप उसके लिए आसानी पैदा कर दें, उस साइल के लिए आप ये कर दें। आप किसी को नौकरी लगवा सकते हैं, वो कर दें। और नहीं तो आप किसी का दुख दर्द ही सुन लें, आप किसी को अपना कांधा पेश कर दें कि लोग आपके पास आके अपने दुख दर्द शेयर कर लें, आप उन्हें कोई अच्छा मशवरा ही दे दें। तो आप किसी भी लेवल की कोई भी नेकी, छोटी से छोटी, जिस लेवल की भी कर सकते हैं ज़रूर करें। आप यकीन करें कि आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं आपका मुकद्दर भी बदलेंगी, आपके अंदर पाकीज़गी, खूबसूरती भी पैदा करेंगी। तो छोटे छोटे से काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लें, तो इससे आपकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा होगा। हमारे जो नए नक्शे हैं वो हम बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के कामों से अट्रैक्टिव ज़रूर हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।